Unsaon man pagbaton og malinawon nga kinabuhi, kana bang dili ka stress sa kagubot sa imong hunahuna? Number 1 yung buhaton. Trust in God completely. Isalig sa ginutanan, ayog ang kuna imong burden, imong problem. Ang imong part ang pag-surrender lang ana ngadto diha. Number 2, fill your mind with scripture. Importante pod nga imong ginaanad imong kaugalingon, ginakondisyon nimo imong mind sa mga verses gikan sa Bible. Pili atong mga good o positive nga mga verses, katong mga promises sa atong Ginoo. Anara imong kaugalingon nga ma-nurture permi sa mga promises sa atong Ginoo. Number 3, practice gratitude. Anara imong kaugalingon sa pagkamapasalamaton bisan sa gagmay mga butang. Isa sa reason nga nung wala kay peace of mind tod kay wala ka naanad sa pagpasalamat. Pero i-train imong kaugalingon anara gyud nga bisan sa pagmata sa buntag sa tubig mong ginom nga mahimo kang mapasalamaton. Pug sa imong kaugalingon paghimo ana, and then abot sa unahan maanad na kanya nga attitude. Number 4, forgive and seek forgiveness. Isa sa reason nga nung gubot imong hunahuna tod kay naa kay gikasuk-an nga tao, that's hatred. Makagubot na sa imong hunahuna kasing-kasing. Gawas pod niya ana, panghayo pog pusaylo sa mga tao nga posibleng nakasala ka. Isa sa reason man gud kanang natay konsensya, natay guilt sa tong heart tod kay balutang nga naay tao nga nahimuan na tuog dili mao. Number 5, live in harmony with others. Importante pod nga kabalo ka makisama sa mga tao. Part sa atong existence sa pag-maintain sa atong peace of mind, sa harmony sa atong life, nga kabalo ta makisama, makigdeal pod sa ubang tao. Dili man kinahanglan tao nga maayo yud ka, close yud ka nila, pero at least naa kay mga tao, mga friends nga kabalo ka makigdeal sa ilaha. Importante nga kabalo ka makisama pod sa ilaha, basta naa lang po'y boundary. Number 6, manage stress wisely. Stress ka sa work, stress ka sa pag-eskwela, importante po nga kabalo ka mo dala niana. Ayaw bunugay mong kuglingon sa mga physical na nga activity or sa mga mental nga activity. Tagay po rest mong kuglingon. Usay ma-fatigue ta sa atong body mo nang hinungdan usahay dili na ka-function og maayo atong brain ug magubot na atong hunahuna. Number 8, serve others. The more ka makahatag og kindness nga tus ubang tao, makahatag nig gaan nga feelings imong heart, isa na sa mga mystery og blessing sa pagkamatinabangon. So i-train nimong kaugalingon nga bisan sa simple kaayo nga tabang, makatabang ka sa ubang tao, labi na sa mga nagkinahanglan. Number 9, guard your thoughts. Importante nga responsible ka sa imong hunahuna. Ayaw pag hunahunag mga butang nga makahatag nimog stress, makagubot sa imong kaugalingon, makagubot sa imong hunahuna. Anara imong hunahuna nga mosulod lang diha ang mga positive nindot nga mga butang. Pangitag way nga makalimot ka sa mga nakapastress sa imong life. Kuyog sa mga tao nga positive, kuyog sa mga tao nga naa diha sa Ginoo. Lastly, number 10, stay connected to God's presence. Walay laing pinaka-source sa peace ang God ra gyud. So siya lang ang makahatag ani nimo. So bottom line ani is walay laing padulngan. Duol gyud ka sa Ginoo. Pray, hinulsuli mga sala. I-surrender imong life sa will sa Holy Spirit. Labi na kung wala pa ka nakadawat ni Christ, importante gyud nga madawat nimo si Kristo isip imong personal nga manluluwas. Og hinumdumi ni nga verse ang Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus.